Morning guys! Mega live at salat guys. Hambal may sugpon mo lang. Na-skip na to ha? Ano ko na to? Okay. Yan guys. Ano na yung Sunday so guys. Manglaba tayo. Yeah. Maraming salamat sa supportan niyo guys. Kay sakit ng daya niya. Kay sakit ng daya. 3 minutes? 3 minutes. Ara guys oh. Sa trabado. Kay, yan. abi po sugpon mo lang. Kaya na-skip na to oh. Di ba? Ano na. Yung laba guys oh. Herde na sa bangan. Maraming salamat guys sa supportan niyo guys. Sino na may lago kay labahan ta guys. Kaya yun lang ko kuan. Tag 200 ang kilo. Yan libre halay. Okay. Libre piod. Di naman ta guys oh kay daw gatuwad guys. Sobra na 1. Ako watching guys sa mga supporter ko din guys. Gatuwad ni guys. Lupunta na guys. Gatuwad guys. Wala na dainit. Kinana. Suka na terus luta. Sa ilokon sa piyak. Ora palaba guys. Kay laghanta guys. Tag 200 ang kilo guys. Kamahal ba? Dala piod guys. Dala bras. Yan. May dawni pa. Yan. Buhan. 2 minutes. Dawni pa guys. Dala plansa pa ni guys. Piod guys. Wala maghimo ta content guys na wala tukar. Okay. Dapat ta pamahaw. Kay way bukas. Wala pa nabayaran sa kung gilabhan. Kaya nautangan na. Wala na tayo kluwaod guys. Amuning Pinoy guys. Una na yung kulang antes obra. Okay. Yahin man takron tricycle guys. Yan. For watching guys. Amot daw niyo. Okay, bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye.